Wisuda Akbar Santri MIM ke-24, hafalan Quran Surah An-Naba sampai Quran Surah An-Nas dan Quran Surah Al-Muluk. Senin 2 Juni 2025, 6 Zulhijjah 1446 Hijriah. Laporan MIM eksklusif Santri MIM Wisuda Quran Surah An-Naba sampai Quran An-Nas dan Quran Surah Al-Muluk. Program MIM launching tanggal 14 September 2021. Program MIM mulai berjalan dari tanggal 20 September 2021. Jumlah santri yang ikut pada kelas MIM eksklusif dari batch 1 sampai batch 26 sejumlah 12.591 santri. Terdapat 34 fasilitator yang membersamai santri dalam menghafal pada program MIM eksklusif yang terdiri dari 30 akhwat dan 4 ikhwan. Total keseluruhan santri yang diwisuda pada wisuda santri MIM ke-24 berjumlah 375 santri dari batch 1 sampai batch 26. Wisudawan santri MIM Ikhwan berjumlah 14 santri. Wisudawan Surah An-Naba, fasilitator Rizky Haryansyah, Andi Priyatno, Bangka Belitung, Subandio, Jawa Tengah. Fasilitator Wildani, Agus Setiono, Jawa Barat. Wisudawan Surah Abasa, fasilitator Wildani, Pradono, Jawa Barat. M. Sahrir, Sulawesi Selatan. Wisudawan Surah Al-A'la, fasilitator Abdullah, Nurodin, Aceh. Bunarjo, Jawa Barat. Suhartono, Jawa Timur. Wisudawan Surah Asy-Syams, fasilitator Misno, Ahmad Sodikin, Jawa Timur. Abu Mulyana, Kalimantan Barat. Jasmine, Jawa Tengah. Bambang Sutaji, Jawa Tengah. Sumarno, Jambi. John Hendry, Sumatera Barat. Wisudawati Santri MIM Ahwat berjumlah 361 santri. Wisudawati Surah An-Naba, fasilitator Sulistia, Anggani, Jawa Barat. Nasia Rusman Saleh, Kalimantan Utara. Nurhayati, Jawa Timur. Aryati, Jawa Tengah. Priwatin, Jawa Tengah. Ratna Baita, Sumatera Barat. Murniati, Jawa Tengah. Zurasfi, Jawa Barat. Fasilitator Rizda Aulia, Daru Kuswardani, Jawa Timur. Siti Latifah Fajariyah, Sumatera Barat. Delmiah Rudin, Sulawesi Selatan. Sri Ambarwati, Jawa Timur. Eni Wismadewi, Banten. Erlinda, Banten. Karya Desi Mamora, Sulawesi Selatan. Wisudawati Surah An-Nazi'at, fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Lia Emalia, Jawa Barat. Oktaviati Hanuri Fonita, Jawa Timur. Endang Rahyuningsih, Jawa Barat. Lasmizah, Kalimantan Barat. Vivi Yuskianti, Jawa Barat. Hesti Kuraisin, Jawa Barat. Wisudawati Surah At-Takwir, fasilitator Ayu Anggriani. Leni Marlina, Sumatera Utara. Marwanti, Sulawesi Selatan. Marianti, Jakarta. Fasilitator Husna Nurusli. Reni Susilawati, Yogyakarta. Kus Juliansih, Jawa Barat. Aisyah Rahmawati Bunga, Kalimantan Barat. Nuraini, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Mutafifin, fasilitator Ati Mulyati. Dwiana Fajaria, Lampung. Novana Fitriani, Sumatera Barat. Enda Heri Inianti Wijaya, Jawa Barat. Yeni Fitriah, Jawa Timur. Fasilitator Sri Murni Simatupang. Ais Yumirawati, Jakarta. Nurmawati, Sumatera Utara. Rina Oktarina, Jawa Barat. Yani Rijaningsih, Jawa Barat. Wiwi Marwiati, Jambi. Wisudawati Surah Al-Insyiqaq, fasilitator Leni K. Dewi. Rina Haryati, Jawa Timur. Ruhaini, Lampung. Sri Sumartini, Jawa Timur. Ida Eliana, Kalimantan Timur. Lailul Mufidah, Jawa Tengah. Wisudawati Surah Al-Buruj, fasilitator Nur Susanti. Meli Amalia, Jawa Barat. Martini Mansur, Jawa Barat. En Sukartina, Jakarta. Juhairiyah, Banten. Wisudawati Surah At-Torik, fasilitator Ayu Anggriani. Nini Purwaningtyas, Jawa Tengah. Meiti Muljanti, Jawa Timur. Lisdaya, Jawa Barat. Dianawati, Banten. Wisudawati Surah Al-A'la, fasilitator Siroh. Amang Nur, Sulawesi Selatan. Titin Saptawani, Kalimantan Barat. Ayu Murbarani, Lampung. Ulfa Anggara Kasih, Jakarta. Fasilitator Embun. Nur Anisah, Kalimantan Tengah. Muti Rahmi Amalia, Jawa Barat. Sunarni, Lampung. Wisudawati Surah Al-Ghoshiyah, fasilitator Laila Nurani. Maria Ulfah, Jawa Timur. Florida, Kalimantan Selatan. Mahmudah, Jawa Timur. Elia, Jawa Barat. Fasilitator Fitriani.
Titin Elviati, Jawa Barat. Eka Rusmida, Kalimantan Timur. Khotiah, Jawa Tengah. Dewi Sesmera, Sumatera Utara. Wisudawati Surah Al-Fajr, fasilitator Dika Fikriyah. Dartini, Jawa Barat. Siti Nurhayati Dwi Pratitis, Jawa Timur. Diah Ayu Triha, Jakarta. Wakiatul Laili, Jawa Timur. Lita Putri Harisi, Jakarta. Wisudawati Surah Al-Balad, fasilitator Anggun Sisweda. Dida Rahmawandiati, Jakarta. Hermawati, Sumatera Barat. Dede Yudiati, Jakarta. Sri Rezeki, Lampung. Lucy Bebasari, Jawa Barat. Dewi Sari, Jawa Barat. Devi Santi, Jakarta. Nuri Hafni, Jawa Barat. Fasilitator Dewi Putri Anjani. Velva Erianti, Sumatera Barat. Yani Rahmawanti, Jawa Timur. Eroh, Banten. Erin Rindu Setkia, Sumatera Barat. Wisudawati Surah Asy-Syams, fasilitator Megawati. Elis Lestari Handayani, Jawa Timur. Umi Farida, Jawa Tengah. Helvi Yuliati, Jawa Barat. Heni, Banten. Dwi Wahyu Indarariri, Jawa Barat. Aan Endah Pangesti Hartono, Jawa Timur. Fasilitator Syarifah Ratih. Masnah, Banten. Fardi Layana, Riau. Ade Nurfaizah, Jawa Barat. Ikoh, Banten. Dwi Indarti, Jawa Barat. Nurbaiti Burhan, Jakarta. Nuraini, Jawa Barat. Diah Aliyah Kusumastuti, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Lail, fasilitator Laila Nurani. Yuli Rashid, Jawa Tengah. Mariati Yunus, Sulawesi Selatan. Syafraini Zahrah, Riau. Sajidah, Kalimantan Selatan. Fasilitator Husna Nurusli. Sri Murni Siswoyo, Papua. Yusniar Irmayani, Jawa Timur. Heni Erwianti Damanik, Jawa Barat. Elani Kurwita, Jawa Barat. Rosmidar, Sulawesi Selatan. Rosnita, Aceh. Faizah Indah Wahyuningsjati, Jawa Tengah. Eti Lugiarti, Jawa Tengah. Lala Sumiati, Banten. Trias Puji Rahayu, Jawa Tengah. Umi Hanik Atul Mu'arofah, Jawa Tengah. Fitriani Nasution, Sumatera Barat. Asnani, Sumatera Barat. Fitri Riani, Jawa Barat. Nani Ernaningsih, Jawa Barat. Yuni Ernawati, Jawa Timur. Wisudawati Surah Ad-Duha dan Al-Insyirah, fasilitator Dahlia Cipta. Sucarti, Banten. Siska Patalina, Sumatera Selatan. Nirmala Sari, Sulawesi Tenggara. LST Wigati, Jawa Tengah. Sri Suindarti, Jawa Tengah. Sofia Lububun, Papua Barat. Nikmatus Solihah, Jawa Timur. Wisudawati Surah Al-Qadar dan Al-Bainah, fasilitator Ade Rizky Pratiwi. Dedeyati, Jawa Barat. Meiti Budiarti, Jawa Barat. Zulidar, Sumatera Barat. Sri Rahayu, Jawa Barat. Yunita Setiawardani, Lampung. Retna Indaryani, Jawa Tengah. Yusraini, Sumatera Utara. Dwi Bentri, Jawa Timur. Supiati, Jawa Timur. Fasilitator Ulfasari. Sofatul Laili, Jawa Tengah. Triwahyuni, Banten. Puji Astuti, Jakarta. Sri Hastuti, Jawa Tengah. Budi Astuti, Yogyakarta. Siti Puspaningsih, Jawa Barat. Nina Ardieni, Jambi. Mulia Sungkawati, Jakarta. Titi Yulianti, Jawa Timur. Nurwati, Jawa Tengah. Ira Puspita, Kalimantan Utara. Sri Rahayu, Sumatera Utara. Mariam Sundari, Yogyakarta. Karti, Jawa Timur. Mustoti, Jawa Barat. Triwinarsih, Jawa Tengah. Wisudawati Surah Al-Zalzalah dan Al-Adiyat, fasilitator Nurul Syamrotin. Suyati, Bengkulu. Hartiningsih, Jawa Tengah. Yuliati, Jawa Timur. Asmawati, Kalimantan Selatan. Hajah Yoyoh Rokayah, Jawa Barat. Indah Budi Astuti, Jawa Barat. Fatimah, Kalimantan Barat. Cupi, Banten. Diah Purwadani, Kalimantan Barat. Helmi, Jawa Barat. Sri Haryanti, Jawa Tengah. Pipit Mujiati, Jawa Timur. Nur Khairiyah, Jawa Timur. Sujiati, Jawa Timur. Hilmar Yasti, Jakarta. Nur Komariah, Jawa Timur. Musyarofah, Jawa Timur. Siti Julianingsih, Banten. Yuni Nurwahyuni, Jawa Barat. Ai Maisaroh, Jawa Barat. Yeksi Wigati, Jawa Barat. Betty Dwi Linawati, Jawa Timur. Citra Dianawati, Jawa Timur. Hanani Sucirahayu, Jawa Timur. Yulia Faradia Rohmi, Jawa Barat. Sri Haryati, Jawa Timur. Dawahlia, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Qari'ah, At-Takatsur, dan Al-Asr, fasilitator Mulyati. Wahyuningsih, Jawa Tengah. Endang Kusniarsih, Banten. Ati Mulyati, Jawa Barat. Marfuah, Jawa Barat. Nia Kurniasih, Jawa Barat. Eli Elviana, Jakarta. Leni, Jawa Barat.
Gita Kristianti Dewi, Jawa Barat. Poppy Andrianita, Jawa Barat. Yani Mariani Arfianti, Jawa Timur. Bunda Nadiera, Bali. Sunanti, Jawa Tengah. Mami Rustiawati, Sulawesi Selatan. Karin Martiani, Jawa Barat. Dani Indiaswati, Yogyakarta. Herlisa Eka Putri, Riau. Wahyu Purnama, Kalimantan Timur. Wayan Srianti, Sumatera Selatan. Atik Suryo, Jawa Barat. Ida Angklaita, Jakarta. Rosmana, Sulawesi Tenggara. Mas Judah, Kalimantan Selatan. Sri Wahyuniati, Kalimantan Timur. Ria Sukaryawati, Sumatera Selatan. Enyati, Jawa Timur. Mulyana, Kalimantan Tengah. Fauzia, Kalimantan Timur. Besbarini, Banten. Dewi Kania, Jawa Barat. Fasilitator Risa Asriani. Sri Maryani, Yogyakarta. Gina Asri Wahyuni, Yogyakarta. Linana Yunita Umbarwati, Kepulauan Riau. Aminah Hasan, Nusa Tenggara Barat. Umi Usnayah, Jawa Barat. Siti Kalsum, Nusa Tenggara Timur. Anita Mantigi, Sulawesi Selatan. Siti Arini, Banten. Etin Heriatin Biti Erukmana, Jawa Barat. Nurastutin, Sumatera Barat. Dahlia Abdullah, Sulawesi Selatan. Entania Soraya, Jawa Barat. Ulfiati, Jawa Timur. Retno Susilawati, Jawa Timur. Leni Kadewi, Jawa Barat. Lis Kurniasih, Banten. Dewi Zulekha, Jawa Timur. Fahmiati, Kalimantan Barat. Husna Nurusli, Banten. Andi Darnawati, Kepulauan Riau. Sarjinam, Jawa Tengah. Afdalni Arif, Jakarta. Dwi Rahayu, Banten. Lindawati, Banten. Jubaidah, Jawa Tengah. Khadijah Sanusi, Sulawesi Selatan. Dede Hamdiah, Jakarta. Feni Sertika, Papua. Tiastri Parwatiningsih, Jakarta. Irwaini, Bangka Belitung. Ina Komala, Jawa Timur. Susi Meliarti, Sumatera Selatan. Musiah, Yogyakarta. Budianti Darmasto, Jakarta. Atina Rusda, Jakarta. Halijah Siagian, Sumatera Utara. Retna Komala, Jakarta. Fatimah Abidin, Nusa Tenggara Barat. Marwah Hidayah, Sulawesi Selatan. Jenny Syafirawati, Sulawesi Selatan. Yuda Dwinosi, Lampung. Nurmawati, Sulawesi Selatan. Ais Ismayati, Sumatera Selatan. Nurmalisna Hanif Soraya, Jawa Timur. Nani Puspaningsih, Jawa Barat. Arini Jannata, Jakarta. Nunung Mariam, Jawa Barat. Yani Hasnah, Jawa Barat. Endang Sumarsini, Jawa Barat. Sri Maharani Aprianti, Jawa Barat. Pipin Nuraini, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Humazah, Al-Fil, dan Al-Quraisy. Fasilitator Reza Biantini. Suryani, Kalimantan Barat. Murningsih, Yogyakarta. Lini Murniati, Kalimantan Selatan. Juniarti, Kalimantan Barat. Hamidah, Jawa Timur. Truli Sulikin, Kalimantan Tengah. Masfufatul Muyasaroh Yulifah, Jawa Timur. Sri Mularti, Jawa Tengah. Nurvina Ahdiani, Jawa Barat. Sumi, Bangka Belitung. Sudarmo, Banten. Mimin Siti Aminah, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, dan Al-Lahab. Fasilitator Rusdiah. Wiwi Widiawati, Jawa Timur. Mira Fauziah, Aceh. Hasanah, Jawa Timur. Mulyati, Jawa Timur. Ita, Jawa Barat. Asnawati Ali, Jawa Barat. Siti Karimah, Lampung. Atika Rohyati, Jawa Tengah. Rina Hanariah, Jawa Barat. Leni Firyanti, Kepulauan Riau. Epih Alpiah, Jawa Barat. Mintarsih, Riau. Ika, Jawa Barat. Hilda Oktivianasari, Jawa Barat. Elia, Jambi. Fasilitator Kulsum Haris. Lili Purwani, Kalimantan Timur. Tarmini Nurwahyuni, Jawa Timur. Karnasi Handayani, Jawa Barat. Andi Irhamni, Sulawesi Selatan. Firdaus Eka Ganita, Jawa Tengah. Ana Julianti, Jakarta. Indah Setiorini, Jawa Tengah. Trisi Wafi Anggraini, Jawa Timur. Jahidah, Sulawesi Selatan. Nelly Yusuf, Jakarta. Rusmiati, Banten. Nurul Syamrotin, Jawa Timur. Endang Pratiwi, Jawa Tengah. Aida Mardiati, Jawa Barat. Surati Horinawati, Jawa Timur. Risa Asriani, Jawa Barat. Nani Faridah Agustiani, Jawa Timur. Halimah, Jawa Barat. Fasilitator Nur Faizah Basri. Nurlena, Sumatera Barat. Uti Sutijah, Jawa Barat. Trituti, Jawa Barat. Rosmarianita, Sumatera Barat. Hajastri Syamsuniar, Kalimantan Barat. Revnita Eliza, Banten. Prasetyawati, Jawa Tengah. Musni, Sumatera Barat. Nina Purnamawangsih, Jawa Barat. Tri Astuti Handayani, Jawa Barat. Noviani Delia Roza, Banten. Zulmaidar, Sumatera Barat. Nursihan, Riau. Evita Firdaus, Riau. Neila Aprilia Dwi Hapsari, Sulawesi Selatan.
Eti Herawati, Yogyakarta. Nesya Febrinda Marshabila, Sulawesi Selatan. Meta Oktaviana, Jawa Timur. Esi Sukaisi, Jawa Barat. Neti Herawati, Jakarta. Ade Aryani, Jawa Barat. Rahmasari, Jakarta. Syariah Ali, Jawa Barat. Anandamaya Zalsabila, Sulawesi Selatan. Nuryati, Jawa Tengah. Suryati Ningsih, Jawa Barat. Maimunah Hidayati, Jawa Tengah. Jurana, Sulawesi Selatan. Nur Husni, Sulawesi Selatan. Wisudawati Murojaah Juz 30, Fasilitator Siti Dahlia. Iis Herawati, Jawa Tengah. Purnamasari Fadil M, Jawa Barat. Dewi Sartika, Kalimantan Barat. Fatmahani, Sumatera Utara. Cici Yusuf, Jakarta. Winarti, Jawa Barat. Purwati, Jawa Timur. Rita F, Jawa Timur. Ira Windrianti, Jakarta. Maulidina, Jawa Timur. Sri Surasmi, Jawa Tengah. Rini Widyastuti, Jawa Timur. Santi Widiatmi, Jakarta. Ria Cahayasari, Jawa Barat. Dita Handayani, Sulawesi Tengah. Sri Astitik, Jawa Timur. Retno Tri Haryanti, Jawa Barat. Eli Suryatini, Jawa Barat. Wisudawati Surah Al-Muluk, Fasilitator Ayunaidah. Husnaini Jabar, Jawa Timur. Aulia Arifianti, Lampung. Aisyah, Jawa Timur. Revi Rida, Jawa Barat. Fasilitator Tia Feliana. Ismayani, Jawa Timur. Triwahyuni, Jakarta. Emi Widayani, Jawa Timur. Nur Hayati, Kalimantan Barat. Yanti Marlenia, Jakarta. Sri Kurnia Yohana, Jawa Barat. Kulsum Haris, Jawa Barat. Erniati, Lampung. Desti, Kalimantan Timur. Nuraini Lubis, Jawa Barat. Syukron jazakumullah khairan katsiron. Diwajibkan kepada seluruh santri MIM batch 1 sampai batch 25 untuk turut menyebarkan link pendaftaran MIM eksklusif ke seluruh sosmed dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang baru ingin bergabung di kelas MIM eksklusif, silakan daftar di link berikut.